অর্থাৎ জোনাল ডেভেলপমেন্ট ওয়েস্ট ত্রিপুরানি জোনাল ডেভেলপমেন্টনি আসুফাং তাই আসুফাং ইয়াকসু তাই আদং রত্ন খা কাহাম ইয়াসাক সকমানি পান্ডা ম পান্ডাও মানজাক ফাইনাय চিনি বরং गोनां एक्स एमएलए इनि आखाइबा ताबु चिनी त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेंट बरं गोनां विजय कुमार आंकल आरो खरंनि चिनी इएम दंगो चिनी बरं गोनां अनिमेश देबबर्मा इएम एग्री बरं गोनां चिनी चित्तरंजन देबबर्मा इएम एजुकेशन और चिनी मेम्बर बरं गोनां उमाशंकर देबबर्मा गणेश देबबर्मा बोथ एडिशनल चेयरमैन आबनि लगे लगे तिनी बेलायखानो चिनी कपाल काहाम चिनारो फाइमानजा फाइका चिनी कसाम सीएम बुधु कुमार देबबर्मा चिनी एम कसाम बरं गोनां चिनी चंद्र दैरुपिनी चिनी और फाइमानजाखा सिमना विधानसभा केंद्र निनो ता पर्यंत एमएलए याकार फानो ताव फानो यासागियाखो चिनी बरं गोनां विश्वकेतु देबबर्मा चिनी ह्यूमन राइट्स नि आदं बरं गोनां चिनी एंथनी देबबर्मा तिनी और गोबांमा जे बर' रंनि बागै जों तिनियाव दांस' साखाव कक सानानि जरा मांखा तिनि बाय 45 बছর सिगां अ बर' रं आं रायपुर सिबिनुगु पेमेन्ट बर' गने गक्रा 1980 सालनि उरपातिमानि बছराव चिनि बर' रंआव थांनाय बागै जे बर' रं बेलायखेना सामुंदांखा रं खरकसा आंगाने मकल नुखा पवित्र भक्ति जमातिया बनसों जतन काहाम का या फाखबै बनसों हाबाय लायनाय ब चिनी बरक जखन हाजार हाजार विजय इनक्लूडिंग विजय आंखल आंगो आजराव जों जेलर जखन सबजागै जखन जों अ हावा तंगयो हानि नक फांग्रक फातानि बरक बाय बुजाक तकजागै ट्राइब्यूनल खायजाक दंफ्रु बरक नचुनो दिल्लीयाव थाङै इन्दिरा गान्धी बाय मालायै ताय गामि आमसायाव गोबां मा जागायाव चिरि खगलायै जों आजराव तिनि बाय 40 बছর 41 बছर सिगां बरनि नेतृत्वनो जों जगो नि आखाय जों जेल खानायाव बुरा ओङै थैबाय केमो बरनावती आं तिनि सेलुट मारो कारण बरक जरिका जरा सभा खायाखै जों तिनि और एमडीसी इएम ओङै दंनानि जागा मांगला खालाम बनो जों बुथुमा खोथाय आबनि या गुलो फानो अंगियाखौ चिनी बिकेसार हकांमा बालखा हकां याकारै फाइमानि या गुलो मुंसा मुंनैले तुखा चिनी चबा चेंखा चेंमा तो आबनि आगेनो चेंखा चिनी से सिगांबो चेंखा जे चेंगरक सुबुङै गलांखा आबनो जों थाइख्लायनाय बागै तेसे चबा चेंखा तिनि मुइतु खायनानो कक बिगेसार जखन नखरि फाइमानि परे चिनी ताखौ रनजित हाय हाय थांफिउका जों बनो सेलुट मारनाय बनि बागैनो आं जरा जरा मासौ शुद्ध बक्तितारि माबाय नेताया बक्तितारि या बखरब जाखने नेता गैमाया आबुनि साय जे स्रिकरों रोसामुं करं जरा बुद्धिजीवी जरा चिनि दफानि बागै माहायखायै निजिनि लां मानब ओ नकनि नखसुखौ बेरि खालाम माहायखाय जरा थानाय प्रबो जों नेता हानि मा संनाय बनि बागै जराव जरा जागानो बंगमा बेरा जा पोस्ट मारबो अमा हाय जरा मान खातिनि
chini tapu Ranjit ni thani boni bagino chini bonatai saya apa korbo chun hapai lani khajani tapu te bukok chong tini jora kaham norokno kabangma kok sanani sing jora mangkha sengoro jara tongnaro kabangma bisi kolokma rajniti bai oro sing gujal jak kebo kabangma lama thangjak lama korojak tauk sing lama tungsaman kha bubagrani lama thangsani lama mo thangsani lama no koror ina ni bagai tabu phone chin ukuloko kabangma soitan do ur phregutu boni bagai no sung khasitai sianmang thai bagi sianangai অনেক ভিলেজ কমিটি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান বা মেম্বার পুইলানি যে স্কিম ফাইমানি বিল পারাসে যত নারক বইরাও তামুনাই মরিবাগের খাজান তাকুতে বকরব তিনি যে আইপিএফ তিনি তলাক লাই থাঙ্গন ইয়াগুলো শুধু ত্রিপুরাল্যান্ড সানলিয়া সিমিয়া আজাগো বিরাট করাপশনই বাহাইমানি থাকা সালাইমানি বাহাইমানি থাকা সাক নাংলাইলিয়া কেনেকে বরং লাইলিয়া অকরা সাকরা রগ অকরা সাকরা রগ বরং লিয়া খায় চিনি সোসাইটি চিনি দফা কামাই থাকায় আনি বাবুনো যদি আঙ্কা কাঙ্কায় আনো কুম্বাই থাকনায় বনি বাকি অকরা সাকরানো जों বরং মারায় Moni bagino sung tabuk sung tini oro ne ko kam khana laikya sini puila tabuk jotono kata maximum chairman members all are new borno sung kam kai class ma kaine borno sub zonal wise chairman member vice chairman ti kam kai class ma kaine omo kintu board bainor chairman maya ko kotorta saki khobja khomnai nungoi ani chana yakung ta phunu kintu nini yakung bai thanai কেবল যদি করাপশন খাইকে আঙ্কাই 24 ঘন্টার বিশিঙ্গর বুবাগ্রা বন কেসেং খাই আবাং আজাগাও বাদুলা জরা জরা তোমরা পড়ব বাদুলা খরকসে যদি করাপশন খাইকে ও বরনে বুমুং থাংলা বুবাগ্রা দি বুমুং সে থাংনাই নরকে বুমা বুবাগ্রা ন মখাঙ্গ তিসুমদা সিলামুসু গোবাং मा जागनि पद आं पद मालिया आं मानखा आं न साग्रां लिया आं पटमाइका मालिया सामुंतां लिया आमतिंगि मिया बुबाग्रा पक्सया तिनि एदिसे हापं फाइमानि केबनो मिनि डिप 12 बिन नगना काइरिना बागै सिंगरो बुबाग्रानो जों बुद्रिया सिन काइसा सिन हामु ग्रेटर टिब्रालेन म ग्रेटर टिब्रालेन नो तुमुनानि हेंगा जों हार्ड वर्क मा खानाय बेबाग नो जों माया खानाय जाबो लुब लालासा बेबाग नो माया खानाय 2023 পর্যন্ত কবর হয় যে ওই পুরা পুরি চিনি ত্রিপুরা মথানি আইডিওলজি ন বখাও তুই তে কাইছানা বখাও ফানাঙ্গে নি ককমা সাউ নিনি প্রাইমারি কমিটি ওয়ার্ড ভিত্তিক চিনি বুথ ভিত্তিক যে ভিলেজ কমিটি আপনি পরে চিনি ব্লক কমিটি ডিস্ট্রিক্ট কমিটি সেন্ট্রাল কমিটি যেমন চিনি ত্রিপুরা মথানি অবাই কেন টিডব্লিউএফ ত্রিপুরা উমেন্স ফেডারেশন আপনি লগে লগে ইউ দাতাও না ওয়াইটিএফ অবরণ जों যত্তনায় পুরা जों ডিসিপ্লিনनि बिसिङ निनि काइसानि बागै जेन केबो खतिनिया तुइ आं बार मासाव जों मास नायने करपसन किन्तु खूब साबधान किछु एलाकाव जों किन्तु बाहाय मानो रोखा बनि बागै न যারা তিনি অর কতাল আদম ফাইনের অর সাবো তামুংখা তামুংয়া তাই আলোতাই সাই লাভ করে যেহেতু বুবাগ্রা যত্ন না সমান অধিকার মানাইও जों समान अधिकार मानायने बो तिनि फाइया बो खाना फाइया खबर तेराम टिके होता हलाइदि जों तिनि हापाक्याखै बो तिब्रा मथा अब 100% दा 50% दा 1 घन्टानि दा आबनि हिसाब ताखायदि अनेक जायगा साव आंला तांलिया तांगैसाव कताल फाइने राखमान बोले साबा बांग्लादेश नि वानसादा ना थुरुकसा बुनि नि बरंले सामुं तांने मुसुङै फाइकै थांसाकै सामुं तांलाय दिता केबो थांगा अफिसत रसाय थांनाय
ang mati pus manjak pus main second se pus manjak ni sai tumi jangkai bagian lai sinai जों खोनागाबलाय अफिसारावनो कोनो अफिसारनो खरां खतरबाय सामुमा तांग्रिगो कोनो अफिसारनो खरां सिगनबाय सामुमा तांग्रिगो जों जुत सरकार साल फायगा हाजार बरन साख्रि रेखा आं त्रिपुरा स्टेट कोअपारेटिव बेंकनि चेयारमेन साहेब फैगा गोबांमा बरन साख्रि फैगा चिनि टिआरबिसिनि चेयारमेन चिनि बरन गोनां बिके रांखल बुसुक प्रथम त्रिपुरा राज्य बुसुक राबार कारिखा Abro rabar na busa borok sasa kian ka tini or rabar bo jaga faisok kiya. Jadi kebun obadan kere pokunu ya pokurang ka hayap le bina obadan mana ini? Boni bagu live uma tini boni bagu na jaga kahamono tini Ronjit dia boni pin live uma tu. Pokai pemalia iko orang ni nengaro nono bosta pai din nogara khigla ri mani ya kintu bosta ni sai double bosta khigla ri boni bagai ang belai keno hambai maro tini jara kereng am chaini job to chini mothana hunsinai village committee rom jara phaina bikyar ko juno 2023 পর্যন্ত bobagrani ma khang sonata thangjabai di phaijin pal khayoi nangkhangkai sojin tenul kon sono nanggo आपल रेखांका वाचे सोका थाना के याकर गुमारो कैसे कुछ याकर मार है बमती लोग सुन सैक्रिफाइस मा खाइनाय एवं जों जत्तन अक्रारनि क जों बरर जे बरनो कमिटि रखा बर गहायना अक्रारनि क मा खानाय अरो सुदु चेयरमैन वाइस चेयरमैन बा मेंबर सिमिया आ जागाव चिनि प्रत्येकति केन्द्रनि न एडिसिनि मेंबर गतंगो बाइबार चपुस जों बो बुंगोनि तामनाय जुनालनि मेंबर बरनि प्रत्येकनि मिटिंगो जों तंनाय ताबो चिनि उमा शंकर जे सामानि जेहेतु कायसा একটা ফাইনাল দিকে না থাঙ্গি তং হাতাও আবংখা সিপাই জলা কথা জুনালং সিনাই আবনি পরে সাউথ জুন কাইসাং সিনাই একটা না কোন গোমতি জুন নংনাই আবনি পরে তাই কাইসা যে তমানি আবনবো 29 জুন বো খাইনার বাগै চাইতো লাই তং অলরেডি ইসি মিটিং ও পাস সংজা সাব জুনাল বো তাই 4-5 টা বাড়ি থাंनाय কাজেই বনি বাগै खामायनायनि माने वानानानि कुनु ककरे जों जत्तन थांसा खालायै बोबाग्रानि इमांनो जों मुख थांखायनानै जेमन जों बखौबाय सामानेहाय बोखाबायबो जेन खालायनानै ताई जत्त तिनि और डिग्निटरिस जारा फायनाय चिनि अक्रा साक्रारनो ताई साहायनाहाय आनि पाइपलायाते हामबाय नर जारा हाजार फायनाय नरनबो हामबाय सभापतिनिबो लयग्रिबा आगिरगो गाय जत्न हामबाय रय तिनि सभा तिनि पान्डा अर्न मुथाका जतन खुलबाय।